আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয়ে গিয়েছে 5 রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। আগামী 17 নভেম্বর এক দফাতেই মধ্যপ্রদেশের 230টি আসনের নির্বাচন হবে। মধ্যপ্রদেশে প্রধান দুই দল কংগ্রেস এবং বিজেপি নিজেদের প্রার্থী তালিকাও প্রকাশ করেছে। আর এর মধ্যেই মধ্যপ্রদেশ নির্বাচন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর বলেন, কংগ্রেসের তালিকায় কোনো বিজয়ী প্রার্থী নেই। বিজেপি যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে বেশিরভাগ প্রার্থী জয়ী হবেন। मैं इस अवसर पर सभी नागरिकों को अपनी ओर से नव दुर्गा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पहले ही दिन मां की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का भी शुभारंभ हुआ है। कार्यालय नवरात्रि में मां के सानिध्य में प्रारंभ हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यालय काम करेंगे, योजना बनाएंगे, योजना को क्रियान्वित करेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इन कार्यालयों से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी।